नमस्कार जय जगन्नाथ आपण को मोर यूट्यूब चैनल रे पुणी थरे बहुत बहुत स्वागत। आज भिडियो रे आमे कवि सूर्य बलदेव रथंकर कृति किशोर चंद्रानंद चंपू परे केतेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आलोचना करिबा। तेबे चलंतु भिडियोटी आरंभ करिबा। भिडियोटी आरंभ करिया पूर्वरु आपण जदि मो चैनल रे नुआ अछंती तेबे निहाती भाबरे चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेबे। चलंतु आरंभ करिबा। गंजाम जिलार बड़खेमुंडी ठारे माता रतनी देवी और पिता पंडित उज्ज्वल रथंक औरसरू कवि सूर्य बलदेव रथ केते मसीहारे जन्मग्रहण करथिले? 1769 मसीहा, 1799 मसीहा, 1780 मसीहा, 1799 मसीहा। एहार सठिक उत्तर होउची 1799 मसीहा। कवि सूर्य रायगुरु महापात्र उपाधिटी बलदेव रथंकु किए प्रदान करथिले? गजपति मुकुंद देव, लांगुला नरसिंह देव, पुरुषोत्तम देव, प्रतापरुद्र देव। एहार सठिक उत्तर होउची गजपति मुकुंद देव। से तांकु कवि सूर्य रायगुरु महापात्र उपाधिटी देइथिले। बलदेव रथंकु कवि सूर्य उपाधि किए प्रदान करथिले? प्रतापरुद्र देव, राजा रामचंद्र छोटराय, पुरुषोत्तम देव, गजपति मुकुंद देव। एहार सठिक उत्तर होउची राजा रामचंद्र छोटराय। से तांकु कवि सूर्य उपाधि देइथिले एवं गजपति मुकुंद देव कवि सूर्य रायगुरु महापात्र उपाधिटी देइथिले। 4 नंबर किशोर चंद्रानंद चंपूर स्रष्टा किए? गोपाल कृष्ण पट्टनायक, सदानंद कवि सूर्य ब्रह्मा, कवि सूर्य बलदेव रथ, बनमाली दास। एहार सठिक उत्तर होउची कवि सूर्य बलदेव रथ। किशोर चंद्रानंद चंपूरे केतोटी गीत सन्निविष्ट? 32, 33, 43, 34। एहार सठिक उत्तर होउची 34 टी गीत एथिरे सन्निविष्ट। किशोर चंद्रानंद चंपू केउ रीतिरे रचित? चौतीसा रीतिरे, कोइली रीतिरे, खंडकाव्य रीतिरे, नाट्य रीतिरे। एहार सठिक उत्तर होउची चौतीसा रीतिरे। किशोर चंद्रानंद चंपूरे केतोटी भाषार समावेश होइची? 1, 3, 2, 4। एहार सठिक उत्तर होउची 2। किशोर चंद्रानंद चंपूरे केउ भाषार समावेश घटिची? संस्कृत और तेलुगु, संस्कृत और ओडिया, संस्कृत ओडिया और हिंदी, केवल ओडिया। एहार सठिक उत्तर होउची संस्कृत और ओडिया। किए कवि सूर्य ग्रंथावलीर संकलक अटंती? कुलमणि दास, आर्तवल्लभ महांती, सूर्यनारायण दास, डॉक्टर श्याम सुंदर राजगुरु। एहार सठिक उत्तर होउची कुलमणि दास। कवि सूर्य बलदेव रथ किशोर चंद्रानंद चंपू को काहा नामरे भणिता करिचंती? राजा हरिचंदन महापात्र, राजा मुकुंद देव, सदानंद कवि सूर्य ब्रह्मा, राजा हरिचंदन जगदेव। एहार सठिक उत्तर होउची राजा हरिचंदन जगदेव। किशोर चंद्रानंद चंपू लोकमुखरे केउ नामरे लोकप्रियता अर्जन करिची? किशोर चंद्रानंद चंपू, किशोर चंपू, चंद्रानंद चंपू, किशोरी चंपू। एहार सठिक उत्तर होउची किशोरी चंपू। परवर्ती प्रश्न किशोर चंद्रानंद चंपूरे मुख्यतः केतोटी चरित्रर समावेश घटिची ओ किए किए? क 3टी श्रीराधा श्रीकृष्ण विशाखा, 2टी श्रीकृष्ण श्रीराधा, 5टी श्रीराधा श्रीकृष्ण ललिता, 2टी श्रीकृष्ण ललिता। एहार सठिक उत्तर होउची 3टी हेब श्रीराधा श्रीकृष्ण एवं ललिता। एठी ऑप्शन रे भूल देइची, एठी 5टी परिवर्ते 3टी हब श्रीराधा एवं श्रीकृष्ण एवं ललितांकर। किशोर चंद्रानंद चंपूर क गीतिरे केउ चरित्र निजर मनोवेदना प्रकाश करिची? ललिता, श्रीराधा, श्रीकृष्ण, कवि निजे। एहार सठिक उत्तर होउची श्रीराधा। चंपूरे सचतुरी दूती चरित्र जनक किए? विशाखा, मित्रबिंधा, ललिता, गोपी। एहार सठिक उत्तर होउची ललिता। चंपूटीरे नायिका चरित्र जनक किए? ललिता, श्रीराधा, विशाखा, गोपी। एहार सठिक उत्तर होउची श्रीराधा। चंपूटीरे नायक चरित्र जनक किए?
सुदामा श्रीकृष्ण मधुमंगल केउंटी भी नुहे। यार सठिक उत्तर होउची श्रीकृष्ण। रासेश्वरी श्रीराधा और रसराज श्रीकृष्णंकर मधुमिलन चंपूर केउं गीति संगठित होईची? ह क्ष ज स। यार सठिक उत्तर होउची ज। म ओ क्ष गीतिद्वयर गायक किए? कविसूर्य बलदेव रथ, राजा हरिचंदन जगदेव, ललिता मधुमंगल। यार सठिक उत्तर होउची कविसूर्य बलदेव रथ। चंपूर च गीतटी केउं रागरे रचित? राग बसंत बराड़ी, राग पहाड़िया केदार, राग पंचम बराड़ी, राग कलहंस केदार। यार सठिक उत्तर होउची राग पंचम बराड़ी। किशोर चंद्रानंद चंपूर केउं केउं गीतरे ललिता श्रीराधांकर उक्ति प्रत्युक्ति प्रकाशित? ऋण, ऋण गीत, जरु ल गीत, करु घ तरु भ गीत, सरु तालव्य सरु दंत स गीत। यार सठिक उत्तर होउची करु घ ओ तरु भ गीत। केउं केउं गीतरे ललिता और श्रीकृष्णंकर भाव विनिमय प्रकाशित? ऋण गीत, करु घ गीत, जरु ल गीत, तरु भ गीत। यार सठिक उत्तर होउची ऋण गीत। केउं केउं गीतरे श्रीराधा श्रीकृष्णंकर पारस्परिक भाव विनिमय चरित्र? म ओ क्ष गीत, ज ओ ल गीत, तालव्य स ओ दंत स गीत, मूर्धन्य स ओ ह गीत। यार सठिक उत्तर होउची ज ओ ल गीत। चंपूर केउं गीतरे जड़े ब्रजांगना सहित श्रीराधांकर उक्ति प्रत्युक्त लक्ष्य करा जाए? ब गीत, ज गीत, म गीत, र गीत। यार सठिक उत्तर होउची र गीत। चंपू केउं गीतरे मधुमंगल और श्रीकृष्णंक मध्यरे भाव विनिमय चित्रित? तालव्य स ओ दंत्य स, मूर्धन्य स ओ ह, दंत्य स ओ मूर्धन्य स, म ओ ज। यार सठिक उत्तर होउची तालव्य स ओ दंत्य स। जड़े गोपांगना और श्रीराधा मध्यरे उक्ति प्रत्युक्ति चंपूर केउं गीतरे चित्रित? र गीत, तालव्य स गीत, ब गीत, क्ष गीत। यार सठिक उत्तर होउची ब गीत। चंपूर केउं गीति गुड़िकरे गोपांगना मानंकर पारस्परिक भाव विनिमय लक्ष्य करा जाए? तालव्य स ओ दंत्य स गीत, म ओ ज गीत, ज ओ ल गीत, मूर्धन्य स ओ ह गीत। यार सठिक उत्तर होउची मूर्धन्य स ओ ह गीत। नुआ नटपटली मुकुट हे काहींकी श्रीअंग सुख, निपट निस्तेज दिशुचित आजी निरलस चंद्रमुख। एही पदरे किए काहा सहित भाव विनिमय करिछि? श्रीकृष्ण ललिता सहित, श्रीराधा श्रीकृष्णंक सहित, ललिता श्रीकृष्णंक सहित, गोपांगना श्रीकृष्णंक सहित। यार सठिक उत्तर होउची ललिता श्रीकृष्णंक सहित। कि हेलारे कहित नुहई भारतीरे, काली जा दूररू देखी कलना कला मो आखि, कला इंदिबर आरतीरे। एही पंक्तिरे किए काहा सहित भाव विनिमय करिछि? ललिता श्रीराधा सहित, श्रीराधा गोपांगना सहित, ललिता श्रीकृष्ण सहित, श्रीराधा ललिता सहित। यार सठिक उत्तर होउची श्रीराधा ललिता सहित। खराप तू हेलुरे, खेला लोला खंजनाखी की साहस कलुरे। उक्त पंक्तिरे किए काहा सहित भाव विनिमय करिछि? ललिता श्रीराधा सहित, गोपांगना श्रीराधांक सहित, मधुमंगल श्रीराधांक सहित, श्रीकृष्ण श्रीराधांक सहित। यार सठिक उत्तर होउची ललिता श्रीराधा सहित। गलाणी तो गला कथारे संगात, गुपते सिना मु तते पचारुछि, बळी पड़िबारु व्यथा। उक्त पंक्तिरे किए काहा सहित भाव विनिमय करिछि? श्रीराधा गोपांगनांक सहित, श्रीराधा ललिता सहित, श्रीराधा मधुमंगल सहित, श्रीराधा कृष्णंक सहित।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାଧା ଲଳିତା ସହିତ। ଘେନାଇ ଆମ୍ଭେ ଯେତେ କହିଲୁରେ, ଘେନିଲୁ ନାହିଁ ବାଳା ପହିଲୁରେ। ଘୃତ ଘଟିକୁ ଶିଖି ଶିଖା ପାଖରେ ରଖି, ଶିରୀଷ ଦେହା ଏହା ସହିଲୁରେ। ଉକ୍ତ ପଂକ୍ତିରେ କିଏ କାହା ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ସହିତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲଳିତାଙ୍କ ସହିତ, ଲଳିତା ଶ୍ରୀରାଧା ସହିତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧା ସହିତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲଳିତା ଶ୍ରୀରାଧା ସହିତ। ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତୋ ସରଣୀ, କୁକୁ ଭୁକୁରେ ତରୁଣୀ। ଚିତ୍ରାର୍ପିତା ପରିଥିଲେ ବସି, ଚିତ୍ର ମଣିଲି ମୁଁ ତୋତେ। ଚାହିଁ ଯା ଅତର କିତେ, ଚାରି ଚକ୍ଷୁ ମିଶାଇଲୁ ଆସିରେ। ଚପଳାଙ୍ଗୀ। ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିପୁଡ଼ି ସୁଧା ଝରି, ଚିର ତୃଷିତରେ ମୁଖ ଭରି। ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ କୃପାଳ ଗୁଣନିଧି, ରଖିଲୁ କି ପ୍ରାଣ ଘେନିଲି ମୁଁ ଏତେ ସରି। ଉକ୍ତ ପଦରେ କିଏ କାହା ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ସହିତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲଳିତାଙ୍କ ସହିତ, ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଲଳିତା ସହିତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧା ସହିତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲଳିତାଙ୍କ ସହିତ। ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏତେ ମାତ୍ର ଗୋ ଲଳିତେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୋର ତାହା କର। ଜ୍ୱଳନରୁ ବଳି ସେହି ଦିନୁ କେଳି କରେ, ବିଭାବର ନାହା କର। ଉକ୍ତ ପଂକ୍ତିରେ କିଏ କାହା ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧା ସହିତ, ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଲଳିତା ସହିତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲଳିତା ସହିତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ସହିତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲଳିତାଙ୍କ ସହିତ। ଯୋଷା ବରରେ ଯଥାର୍ଥରେ ଜାଣ ମୁଁ ତୋହରରେ, ଯାମଳ ଭୂଧର ନିଭ ପୟଧର ମରଦିନିଆ ଚାକର ହେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟଟିରେ କିଏ କାହା ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲଳିତା ସହିତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧା ସହିତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ସହିତ, କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧା ସହିତ। କ୍ଷମାନୁକମ୍ପଧର ହେ, କ୍ଷୀରସାଗର ସମ୍ଭାବ କୁଚକୁମ୍ଭ ଯୁଗଳ ପରି, ରମ୍ଭ ଚତୁର ହେ। ଉକ୍ତ ପଂକ୍ତିରେ କିଏ କାହା ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି? ଲଳିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ସହିତ, ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲଳିତାଙ୍କ ସହିତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଅଙ୍ଗିରସ କ'ଣ? ହାସ୍ୟରସ, କରୁଣରସ, ଶାନ୍ତରସ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମିତ୍ରାବନ୍ଧ, ଲଳିତା, ଶ୍ରୀରାଧା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମିତ୍ରାବନ୍ଧ। ଏହି ତିନୋଟି ଚରିତ୍ର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଚରିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁକୁ ଚରିତ୍ର, ସଂଳାପ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରେ। ଚମ୍ପୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଅଭିମତଟି କାହାର ଅଟେ? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ? ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ, ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜସଭାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜନସଭାକୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମଣିଷର ଅସହାୟତା ଓ ନିର୍ବୋଧତାକୁ ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ହେଁ ଜୀବନର ସରସ ସୁନ୍ଦର କୌତୁକଭରା ଦିଗ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ କାହାର ଅଟେ? ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥି ଦାସ, ଡକ୍ଟର ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥି ଦାସ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି 40ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।